आमर गोटे गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति हाँ टेंशन है जादू हाँ हाँ तापरे बड़ी चूरा रखी सुखला लंका पड़ो जदि ए वीडियो रे 100टा लाइक हो जाओ ताने नेक्स्ट वीडियो रे दीपक लाइक करनो केने रे ए जानू मु के जानू हाय सामने मु दीपक स्वागत करुच्ची आपन को आज ब्लॉग रे आशा करुच्ची महाप्रभु जगन्नाथ कृपारू समस्ते भलरे थे चलतु स्टार्ट करी आज ब्लॉग। तो आज ब्लॉग माने हठात स्टार्ट है कारण आज से पुराना सांग मान पुराना नुहे माने एबे रिसेंटली तो सरला कॉलेज तो कॉलेज सरला पर फीस्ट होता आउे आज देखा माने सीएलसी डाक कॉलेज तेणु समस्ते तो आसीपर आज ये एग्जाम अच्छी से पीजी एग्जाम अच्छी तेणु चलतु जी भी आसवे देखा आउ कौन सब मजा मस्ती हो वीडियो कंटिन्यू रुहतु आउ बहुत दिन पर देखा चलतु आमर गोटे गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं एत बाट तेल खर्च दबु रास्ता नहीं किस सेपटे देखू क्वालिटी रास्ता तो रास्तार किसी असुविधा ना मो रास्ता सीधा रास्ता दौड़ा फेज को तो देख लो प्रथम या को देख लो फीस्ट पर हाँ पर फीस्ट पर प्रथम देखा देखिए किस आउ कार कार देखा कॉलेज में देखा कॉलेज में देखा किंतु बिना यूनिफॉर्म रो बिना यूनिफॉर्म रो आउ हमरे एते खुशी लागुची आज बहुत दिन पर देखाला केते दिन कह से ही ने मासे ही ने हाय तुम जाने की 15 दिन खातिर 15 दिन पर देखाला आउ यूनिफॉर्म रो देखाबनी बिना यूनिफॉर्म रो देखाओ सिविल सी ग्रेड चलो देखिया वे सेठी लेखा देखाई नहीं सेकंड सीएलसी नबा माने सीएलसी देबेनी एप्लीकेशन दबा सेकंड क्लास तो की आछी देखियो रेडी तो मो भाई जॉब थर्ड डिवीजन हां जॉब लागी सेकंड रो अछि हमें देखु फैमिली देश छाड़ी बाहर को जी आउ हमर ये तो आइजन बाहर प्लेयर रेडी हो आउ के आसु देखियो 57 कॉलेज चलो पर कॉलेज को आसले केते खुशी लागु तुमको माने लास्ट आसले एप्रिल 11 माने पाखा पाखी 20 दिन है ना ना ठीक कहीछु 20 दिन प्लस हम 25 दिन पाखा कि हम खुशी लगुच तो अमरेंद्र से कॉलेज छुआ कॉलेज पूरा सन्नाटा हम छाड़ दीजिए कॉलेज ना सीधे हमके पानी पूरा सुंदर दिस रहा आज कॉलेज छुट्टी होती कट कर दो गरम छुट्टी पड़ती जानी ना सही दे हम गर्व मीटिंग सरी जी हां जिमी आ देखा भैया पर हां नियाती देखाबो सीएलसी नबा दिन तापर पुनी गोटे हमर फीस्ट अछि केबे फीस्टा केबे अनाउंसमेंट फीस्टा केबे ए विंटर को करियो शीत हां मझिरो नहीं वर्षा चल जीवो खरा चल जीवो वर्षा दिन तो करी होबनी या बाड़ी असुविधा तापरे शीत पड़ू टिके पानी पानी सुकू ना करबा मास 2 मास जाऊ गोटे टिके मेघुआ पागो तो अभाव नहीं मोबाइल काटी तापर देखने कि सब ए काटे घसी घसी जुड़ी दो रेडी ठीक है जी पेबो कि सब मुनि जे खाइ नै परे आस्ति भुकुर तुम के ए सिक्योरिटी पेबो कि सब खुएबा दायित्व अछि का जानो मोर हां मोर डिपार्टमेंट ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ୟୁନିୟନ ଗ୍ରୁପ ସେ ନା ମୁଁ କେବେ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ କେବେ ସେ ମେସେଜ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଟା ମୋର କାମ हां जगदीशा डाकसुन सीएलसी देते जा जा शीघ्र जल्दी जल्दी जा जल्दी आले मते भी देखियो एग्जाम सेक्शन को जाओ भलो छ तो भाई जाओ जाओ घिनी आसो शीघ्र हमर घिनी आई जे बे तुमे जाई के घिनी आसो एग्जाम सेक्शन को जाओ 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 घिनी आसो ए
ଆମର ମରେଇଲେ ଜଗା ଯାଇଛି ମୁଁ କହିନି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନିଏ ଚିହ୍ନି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କେମ୍ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେରକମ ଫାର୍ଷ୍ଟ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଛ ତ 22-25 ବ୍ୟାଚ୍ 22-25 ଜି ଛୁଆର କଣ ବୁଝୁ କେନେ କିସ এইটি লভ বাইট কে দিয়েছি মশা না মশা লিপস্টিক মারিকি কামুড়িলা না কি স্যার नो मैरिज কেনে ও তো নো ম্যারেজ কেনে নো ম্যারেজ কিস कारण मो भीतर बहुत कमी अछि কিস কম ताकू कहितो সে স্ট্যাটাস পকাউছ কেনে सेट स्टेटस पकाउजी मूड भल लगुनी पकाउजी आ মুড ভাল লাগুনি তো হଉ ହଉ নোটিস নেই কি ডাউট ଥିଲା ক্লিয়ার হেলু তো হ্যাঁ কিস ক্লিয়ার হেলু মতে কহ তো স্যার কিস কইলে ক ক ক ক ক ক ক স্যার কইলে এটা তোমাকে দেলা কি স্যার 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 ট্রান্সলেটর তো বুঝে দিলে তো ইংলিশ স্যার কইলে একো বাটা তুমি পড়ে দিলে স্টুডেন্ট তারপর তো লেখা যায় হেন্স অল এচওডি এলং উইথ দা লিভার এচওডি এটা কন্টাক্ট করি তোমাকে দেব ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫିଲ୍ଡର କେତେ ମଜାମସ୍ତି ହଉଥାଏ ଏଇଠି କେତେ ମଜାମସ୍ତି ହଉଥାଏ ହାଁ ଫେଜ क्या करिस ଆମର ସେଇଠି ଫେରୱାଲ ପୂଜା ସେଇଠି ରିଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ टेंशन नहीं कि जो बसले ହଁ ଟେନସନ ହେଇକି के टेंशन ଏଇ ଜାଗାର समस्त हम आगे आसले जे खरा झाड़ना होले ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ତାପରେ ସେଠି କୁରକୁରେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ତ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କେବେ ଖାଇଲେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଥରେ ଖାଇଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଯେଇଠି ଚାଲିଛି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ଦେଖାହେଉଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବନି ତ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଣି ହେଉଛି ହଁ କେଇଠି ଚାହିଁବ ହଁ ଫଟୋଟା କେନ ଉଠୁଛି ବାସ୍ ଠିକ୍ ହଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଧୂଆଁ ମୋ ଫଟୋ ମୋ ଫଟୋ ଆସିବନି ନିଅ ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଣିଆ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଏଠି ଚାଲିବ ରେଡି जादू खरा मोबाइल पे जोड़ी जादू देखा हाँ मोबाइल हॉल ने है रो जादू हाँ हाँ खरा मोबाइल मुझे देखी चिनी नहीं वाह खरा मोबाइल तुम मोबाइल दिया ना जादू कैंसर ए जादू हो आज सीएलसी तो जा मिलला फोटो उठे नहीं जो फाइनल सीएलसी दिन समस्ते आउ थरे देखा हबो लाइब्रेरी कार्ड गोटे केते पाठ पढ़ी देइछ 3 वर्ष भीतर हां बोनी नहीं एटा लाइब्रेरी कार्ड रख दे साढ़े नहीं पखळ भाई आज पागो माने एबे गोरा दिन भाई प्लान करू खाई बनी ना क्या हो हांडी पखळ मो पाई न समस्त भाई ता सबरो चिल्ड दही मु कहि दोची चिल्ड दही बरफ चेका जामरो फ्रिज बसी कि थिबो सेटा पकाणी हम आध घंटे 22 लिटर बसी खाइले ताने दही पकाळा खाइबे ना कहूची सुन तापर ताकू जे ठंडा करी कि दही पखाळ रेडी होला माने बरफ पके दियाला पखाळर दही को माने छुंकी दिया हबो ना भुसुंगा पत्र सुखिला लंका देखि छुका हबो पियाज टिके दिया हबो आ ये नाम भी धरन से खाइनी रसुण कुची करके हाथी के अपनी हाथी के उड़ा तलो रसुण चॉप सीरियस मु टॉपिक कहिमी ना साइलेंट होइबो तापरे कुची करी पके दियाला छुंकी के पके दियाला तापरे हमर आसीबो पंचले में छुरी ना चॉप करते बो लंडन रो आइतो नी किछि ना पंकी हाथ अवश्य मन काटी जे बाध्य तापरे साइड आइटम बड़ी चूरा
নিমাতপুর ଶାଗ বোটটা ଶାଗ বল କଳମ ଶାଗ নোনা ଏ ନିମାତପୁର ବଢି নিমাতপুর বোটটা বল দে কি না ସେଟା ମୁଇଁ କରିକି বড়ি ଛାଡ଼ିବି ଚୁରା, କେଇଠି ତାପରେ ବଡି ଚୁରା ରଖିଛ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଛ ଛେଞ୍ଚା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାନେ ସେଟା କିଛ କାଟିକି ପୁରା ଛୁଟିଆ କି କିଛ ଏନ ଯେ ଚୁନ ରୁହ କୁଚି କୁଚି ସେଟା ମଜା ଲାଗିବନି ସେଇର ହଁ ସେଇର ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ପିଆଜ ପୁରା କୁଚି କୁଚି କରିକି କାଟା ହବ ତାପରେ ଆଇଲା ଆମର କାତଲା ମାଛ ମସଲା ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କହିପାରିବି କହୁଛି ଶୁଣ କାତଲା ମାଛ ମସଲା ଫ୍ରାଇ ହବ ହାଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିବନି ମସଲା ହବନି ଫ୍ରାଇ ମାନେ ସୋରିଷ ଆଉ କିସ ସୋରିଷ ହଁ ରାଇ ତେଲ ଏକା ଦେଇକି ସବୁ ମସଲା ଫ୍ରାଇ ହବ ତାପରେ ପଣା ମାଛକୁ ଦେଶୀ ପଣା ଏଟା ଭାଜିକି ପ୍ଲେନ୍ ଭାଜା ହବ ତାକୁ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ଦଳା ହବ ସେଟା ଦଳା ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଧଳା ଆଇଟମ୍ ତାପରେ ନା କହୁଛି ସୁସୁଣ୍ଡି ଶାଗ ଭାଜା ଏ ସେଟା ଭଲ ଶାଗ ଏଟା ସୁନିଆ ଶାଗ କହିବେ କଳମ ଶାଗ ଅଛି ତାପରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ସେଟା ଖାଇଲେ ଆଙ୍କି ଦିଶିବ ହଁ ସେ ଭଲ ନା ସେଟା ନୁହେଁ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିସ ହଁ ଏଇ ଯେ କିସ ଗୋଟେ ଖଟା ଲାଗେ କିସ ନାଲିଆ ଶାଗ ମାର୍ସି ଶାଗ ବିଲମ୍ବି ଦେଇକି ଖଟା ହବ ଶୁଖିଲା ଏ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତମେ ଏରକମ କହିବ ପେଟରୁ ମୁସ୍ତା ଦୌଡୁଛି ନା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲିଗଲି ରେ ହଁ ବିଚ ଏଇ ଯେ ମାଛ ଯେ ବିଚ ନା ବିଚ ବଡା ବଡା। ବଡା ଆଉ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ନି ମାନେ ତା ଯେ ପକଡ ଖାଇବ ନା ଏଟା କିସ ତ ନେଇ ଜାଣେ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ନିଜେ ଆଉ ତେଲ ଦେଇକି ସେଟାକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହବ ତାପରେ ଆଉ କିସ ଭୁଲିଗଲି ରେ ଆଉ ହଁ ଇଏ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯା। ଏଇ ଯେ କଖୁରୀ ଫୁଲ ଯେ ବଡା। କଖୁରୀ ଫୁଲ ବି ବଡା ପିଠା ସେଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ନଷ୍ଟ ସେ ହଉଛି ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେ କରିଦେବ ଗୁଣ୍ଡି ଲଙ୍କା ପଡିବ ସେଇର ଗୁଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗିଡିକୁ କିସ କୁହା ହୁଏ ମେଘ ଚିଙ୍ଗିଡି ବଗୁଆ ଚିଙ୍ଗିଡି ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇକି ଶୁକ୍ଲା ଖଟା ହବ କଞ୍ଚା ଜାଲ ଦଳା ସେଇର କଞ୍ଚା ଜାଲ ଦଳା ହବ ଭାତ ନୁହେଁ ସେ ଶୁଖିଲା ବେ ସେ item ଲୁକ ଗୁଡା। ଝିଅଟା ଖାଇବ ତୁ ଯେତେ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଇଏ ଯେ ଗୁଣ୍ଡି କାଗଜା ପତୁର ବୁଡା ଆଉ ଇଏ ରଙ୍ଗେରୁଳି ମାଛ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ହବ ଆଉ ତ ଆମର କାତଲା ମାଛ ରହିଲା ଭଜା ଦଳା ଏତିକି ଆଉ ଇଲିଶି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଇଲିଶି ମାଛ ବଜେଟଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଯେତିକି ଠିକ ଅଛି ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଆଳୁ ଚଟଣି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଛାଟିକି ଦେଇଦବ ଆଉ ଏତିକି ହେଲା ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନା ହଁ ଏମିତି କରି ମିକ୍ସ କର ଠିକ ଅଛି। ଦୀପକ ତାକୁ ଖାଇତେ ଯିବ ଦୀପକ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବ ଭୋକ ଲାଗିବ ବେଶୀ ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତର ମୁଁ ଏତକ ମାନେ ଏଇ ୟାରି ଭିତରେ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଫଟୋ ପଠେଇବି ତୁମକୁ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଦେଖ ନେବ ତୁମେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଖାଲି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ମାନେ ଆଜି CMC ତ ମିଳିଲାନି ଆମେ ଭୁଲ ଦିନରେ ଚାଲି ଆସିଛେ ଭୁଲ ଦିନ ନୁହେଁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇତେ ହେବନି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଲେନି ମିଷ୍ଟେକଲି କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟେକଲି ହେଇଗଲା କିସ କି ଆଜି Scam ହେଇଗଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ହେଇଗଲା Scam ହେଇଗଲା। ମାନଙ୍କୁ HOD ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକା ହେଇଥିଲା ଆଜି କଲେଜ ତ ଆମେ ନିଜକୁ HOD ଭାବି ଚାଲି ଆସିଛେ ଯଦି ତୁ କାଲି ରାତିରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଘରେ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ହଉ ଆସିଗଲେ ଖରାରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଦେଖା ହେଲାନି ତେଣୁ CLC ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବ ସେଇଦିନ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଆହବ ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦିଆହବ କାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦିଆହବ ସାଇନ୍ସ ବ୍ଲକ୍ ସାଇନ୍ସ ବ୍ଲକଟା କମର୍ସଟା ମୋ ନାଁର ସାଇନ୍ସଟା ତୁ ନେବୁ ସାଇନ୍ସଟା ତା ନାଁର ଅଡିଟୋରିୟମଟା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଁର ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ସେ ଯେ ମାଇକ୍ର ଯେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ବସିବି ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବେଳେ ତେଣୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ ପକେଇଦେବା ଆଉ CLC ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖା ହବ ଆଉ CLC ଦିନ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 100ଟା ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୀପକ କ୍ଲିନ୍ ସେଭ୍ କରିକି ଆସିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ ଦେଖିବା 100ଟା ଲାଇକ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏକଲା କରିଦେବୁ ସିଆର ମାରିକି ଜିମେଲ ମୋର ମାରି ଚାଲିବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେନି
ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡିରୁ ଦେଖ 20ଟା ଆଇଡିରୁ ଦେଖିଲେ 20ଟା ଭିଉଜ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ 100ଟା ଲାଇକ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି 100ଟା ଲାଗି ଠିକ୍ ଅଛି 100ଟା ତୁ କହିଦେଇଛୁ 100ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଯେବେ ବି 100ଟା ହବ ନା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁ ପ୍ରିନ୍ସ ହେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ହବ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେନ ପଚାରୁଛ হ্যাঁ ଲାଇକ୍ କରୁନା ভিডিও লাইক করনো কেন রে এই জানো মু কে জানো তোমাদের বলতে আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগতো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে বলেন জয় জগন্নাথ